Salam alaikum. Bonsoir à nous là. Au bébé fou. Momo bena vogali la mais kera wakati la ebe fou wakati foli la. Voilà bon kumani nya adressé Mamadou Sankare là. Mamadou Sankare nya adressé de là. Bon kunga ke audio ko ka chama. Bon mena ke audio mba chama. Voilà. Orodo boka yira ka folo sani ya fen damne ko Mamadou Sankare kuma mena bonne da nera de bena kuma nufo. Mɔgɔ ma don la dɛ n kale ala la wallahi billahi mɔgɔ ma don ne da a bɔra n yɛrɛ de ŋaniya la a bɔra n yɛrɛ dusu kɔnɔ et puis Mamadou Sankare fana wallahi billahi an tɛ ɲɔgɔn dɔn o donna kɔni a tun bɛ débat dɔ la n y'a ka numéro a dugumana la ani Mesi Mayiga n ye numéro in ta n y'a hakilina di o kɔnɔna la mais n'a tɛ k'a yira ko n'a tɛ ɲɔgɔn dɔn maliyɛnw degelen don k'u bolo la kuranɛ kan ne tɛ n bolo la kuranɛ kan wa ne tɛ n kale kuranɛ n bɛ n kale ala la ala de ye kumakan ye kuranɛ ala ka bon ni kuranɛ ye parce que ala kumakan don wallahi billahi ni Mamadou Sankare tɛ ɲɔgɔn dɔn bon ne hakilina ye mun ye ko n b'a fɛ k'o di bi n b'a fɛ k'a di Malika ko de la Malika n b'a fɛ k'a di Malika ko de la Malika tun ye ne tun ka Malika ka faniba dɔ de tun ye ne ye wallahi ni Malika ka u fɛn kɛra ne tun b'a lamɛn n tun tɛ sunɔgɔ n b'a hali ne tun bɛ baarayɔrɔ la n b'a télécharger fo n k'a lamɛn fɔlɔ o wagati tɛmɛna n b'a lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ mais dɔ nana bɔ a la dɔɔni fo kana kɛ a bɛ ɲini ka 6 mois ni mɔgɔ n t'a lamɛn tuguni n y'a lamɛn n jɔ voilà bon o mun nana n'o ye a n'o kɛra kun kama n b'a fɛ k'o de fɔ n b'a fɛ k'o kun de fɔ n ka vocal nin kɔnɔna la i m'a ye wa parce que au début ne ka confiance tun bɛ Malika kan kojugu n ka confiance tun b'a kan et puis n b'a filɛ ko a nana kɛlɛ min na fana ko c'est une lutte noble en fait o tun ye ne hakilina ye wallahi ne ka kuma min fɔ a bɛ ka bɔ n dusukun de la k'a fɔ mais ne y'a fɔ bi n ma dege vocal kɛla n ma dege audio kɛla n kɔni bɛ kuma groupe dɔw kan mais n ma dege vocal kɛla n ma dege audio kɛla olu tɛ ne ka tagabolo la ye i m'a ye mais ko sera yɔrɔ min na sisan nɔ komi a bɛ ka na ɲɛ b'u la kuma bɛ ka caya puis n ye vocal dɔ ye nin waati in na Malika ko la a bɛ ka silamɛya fɛ o de y'a to ne bɔra ne bɛna hakilina di ka hakilina fɔ kuma nin na i m'a ye bon n b'a dɔn ne ɲɔgɔnna caman fana bɛ yen i b'a sɔrɔ a b'u kɔnɔna la n ma dege vocal kɛla n ma dege video kɛla o tɛna bɔ k'a kɛ mais ne kɔni ye n ta kɛ parce que n ye Mamadou Sankare dɔn n y'a fɔ a ɲɛna n b'a fɛ a ka ne ka o vocal nin passer mɔgɔ caman bɛ n'u b'a ka kɔnɔna la n'u bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la cogoya min na i m'a ye parce que piège dɔ de don u b'a kɔnɔna la ne sɔrɔ i ka limaniya yɛrɛ ma bonya ko limaniya fitinin de b'u la parce que maliyɛn caman bɛ yen ko limaniya yɛrɛ ma bon kosɛbɛ limaniya fitinin de b'u la bon ni mɔgɔ nana don n'u hakili cɛ dɔrɔn u bɛ o limaniya yɛrɛ bila bɔ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ parce que olu bɛ silamɛya tɔgɔ de b'u la i b'a sɔrɔ silamɛw tɛ o ka ca maliyɛn na bon ala kɔni ye ne sauver e bɔra caman kɔnɔna la i m'a ye parce que sisan n bɛ taa misiri la alhamdulilah n bɛ taa misiri la kosɛbɛ et puis silamɛya ko caman bɛ yen n b'a kɛ n fa ye silamɛ n ba ye silamɛ k'a fɔ silamɛ tagabolo la bɛɛ dɔ b'anw fɛ yen siginɛ kalandenw b'anw fɛ yen sunamɔgɔw b'anw fɛ yen a bɛɛ b'anw fɛ yen quoi voilà bon ne ta tɛ tagabolo la koyi hali dɔw b'anw fɛ yen u b'an sari la wallahi u b'an sari la a bɛɛ dɔ b'anw fɛ yen nɔ bon dugu an tɛ ɲɔgɔn fɛ yen kɛlɛ tɛ yen nɔ min bɛ tagabolo la mɔgɔ b'o to tagabolo la kan o yɔrɔ dɔ ye k'o fɔ ne nana kuma sa dɔw kana fɔ i bɛ nin tagabolo la i bɛ ka nin kɛ tan tɔ n'o tagabolo la ko t'anw fɛ yen a bɛɛ dɔ b'a la bon n b'a fɛ ka kuma Malika kan yɔrɔ min na Malika début a nana ni kɛlɛ min ye a nana ni Ousmane Cherifu ka kɛlɛ ye bon a nana ka kɛlɛ yɛrɛ don mɔgɔw kunkolo la k'a fɔ k'a nana k'a bɛ k'o kɛlɛ a y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ k'ale bɛ Ousmane Cherifu dɔn k'ale tun b'o ka kanubagaba dɔ ye k'ale tun b'o kɛrɛfɛ parce que n'i y'o fɔ mɔgɔ ye wagati o wagati k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ dɔn i tun b'a kɛrɛfɛ c'est à dire u bɛ confiance dɔ de kɛ mɔgɔ yɔrɔ ka t'e yɔrɔ i mana kuma fɛn fɛn o bɛ da la u b'a fɔ ko nin y'a kanubaga dɔ ye ko k'a tigi kɛlɛ nin a wagati ne yɛrɛ tun filɛ ne tun dimi don Ousmane Cherifu Madani kɔrɔ o de i n'a fɔ ne ni ɲɔgɔnna caman parce que anw donna Malika ko yɛrɛ la a tun bɛ ka mɔgɔ minnu kɛlɛ a wagati anw tun diminen n'u kɔrɔ parce que munna anw tun tɛ IBK fɛ IBK fanga nin a nana fanga nin man ɲi mɔgɔw tun bɛ ka IBK dɛmɛ a wagati anw tun t'i fɛ i mana kuma fɛn fɔ a ma o mɔgɔ ninnu ma anw bɛ content o de y'a to Malika nana wagati a diyara anw bɛɛ ye parce que a nana olu kɛlɛ i n'a fɔ Suala b'o la Ousmane Cherifu Madani Aidara b'o la sinon Cherifu Aidara ma deli ka fɛn kɛ n na mais kuma dɔ fɔ waati la u ni kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o caman b'a ka kuma kɔnɔna la mais k'a fɔ ko a juguya bɛ ne la a juguya foyi tɛ ne la bon silamɛya fana n'i ye kuma dɔ fɔ n'u tɛ kelen silamɛw bɛ se ka fɔ nin tɛ kelen olu man ka kɛ kɛlɛ ye o tɛ se ka mɔgɔ caman sɔrɔ kuma kɔnɔna la o bɛ na hali o bɛ se ka ne yɛrɛ sɔrɔ i m'a ye bon a nana n'o kɛlɛ ye anw caman tun diminen don Ousmane Cherifu Madani kɔrɔ parce que a tun bɛ ka IBK dɛmɛ IBK tun ka d'a ye bon mɔgɔw tun bɛ IBK ko anw t'i fɛ a waati la o de y'a to an ka bɛɛ ko wɛrɛw ye a tun ka d'a ye waati a k'u ta
on caman ta kun ye mɔgɔ ko de kun don dɛ on ta kun ye mɔgɔ ko de ye wagati parce que an kun t'u fɛ parce que u kun bɛ ka i bɛ ka supporter mɔgɔ caman donna la o de wagati kɔnɔna la ne anw bɛɛ b'o la an na waatini Malika nana k'a sɔrɔ an bɛ ka Facebook lamɛn Malika ko nana daminɛ n'anw sen kan video fɔlɔ an bɛɛ y'a lamɛn an bɛɛ y'a partager ne yɛrɛ tun b'a ka video caman partager mais après ne kelen ka bɔ n y'a bɛɛ supprimer ka bɔ n ka compte kɔnɔna la i m'a ye a kelen k'o fɔ o diyara mɔgɔ caman ye Ousmane Serifou Tane o diyara mɔgɔ caman an bɛɛ content n'o la o nana bɔ yen a nana ko Lassana Bolobo k'o dɔ ka wari dun Ousmane Serifou affaire yɛrɛ a kun ni jumaya la a dan o yɔrɔ la yen nɔ a bɔra k'o ta siɲɛ kelen k'a b'u ka fɛn kɔnɔ a bɛna bɔ a dan o yɔrɔ la yen nɔ an yɛrɛ t'a fɛ o tɔ ka bɔ tuguni an k'o to yen nɔ a k'an ka karamɔgɔ yɛrɛ to yen sa parce que ne b'a la ko in yɛrɛ bɛ ka na yɔrɔ min na ne bɛ yɛrɛ ɲininka Malika est-ce que malien yɛrɛ don est-ce que malien don est-ce que guinéen don est-ce que ivoirien est-ce que burkinabé don an t'o dɔn mɔgɔ min dogolen don n'a b'a fɔ a ye malien bɛɛ bɛ se k'o kɛ burukina bɛ se ka taa don fɛn kɔfɛ ordinateur kɔfɛ k'a fɔ k'ale ye malien bɛ se ka taa don ordinateur kɔfɛ k'ale ye burukinabe ye o bɛ se ka kɛ fan bɛɛ fɛ a b'a kɛ to cɛ mura banna i m'a ye o bɛ se ka kɛ bon n'o to yen n'a nana an ka karamɔgɔw bɛɛ kɛlɛ ka karamɔgɔw kun bila ɲɔgɔn na diinɛ tagabolow kun bila ɲɔgɔn na n'ale tɛ malien n'o o b'a dɔn diinɛ de bɛ se ka jamana diinɛ man ɲi dɛ diinɛkɛla na jamana kɔnɔ a bɛ jamana ci malien il faut faire très très attention ka cɛ nin yɔrɔ in na walayi n bɛ ka nin kuma nin fɔ a ye an kan ka ne ye n sigi ka jateminɛ de kɛ nin yɔrɔ la parce que Malika dun de a bɛ taa maɲi tan fɛ a bɛ taa nin Aïdara tan fɛ a bɛ taa Suwala tan fɛ fanga dun bɛ nin mɔgɔ ninnu na n'a n'olu ka tagabolow bila ɲɔgɔn na a bɛ taa Diko tan fɛ a bɛ taa Sire Ɲɔgɔn tan fɛ a mana olu ka mɔgɔw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn olu mana kɛlɛ diinɛ kɛlɛ man ɲi diinɛ kɛlɛ bɛ jamana ci bon ni Malika tɛ malien a tɛ Mali fɛ parce que ɲɛ tɛ mɔgɔ min na ne t'a dɔn o de i tɛ mɔgɔ min na dɛ an b'an ka tugatigi wa ni Malika b'a fɛ ka kɛlɛ ka ɲɛ a ka bɔ an ka yɛrɛ b'a fɔ ale ye malien ale yɛrɛ b'a fɛ ka kɛlɛ min kɛ mais n'o tɛ ne sɔrɔ ko jamana wɛrɛ mɔgɔ la a b'a fɛ Mali ka ci a tɛ diinɛ bila ɲɔgɔn na mais malien an ka hakili dayɛlɛ an ka faamuya kɛ ko caman na ouais Bolobo ka affaire a nana n'o ko ye dɔ ka wari dun an t'a dɔn affaire tɔ taara yɔrɔ min na u ye dɔ minɛ k'u datugu ko kun ye Malika ka ci de ye ko ye wari dun ɔ ne b'a fɛ ka Malika ɲininka sisan Lassana Bolobo ka affaire o tɔ taara yɔrɔ jumɛn affaire bɛɛ yɔrɔ a k'a tɔ bɛ na hali sini a tɔ ma na ne mago b'o tɔ la o tɔ ka bɔ sisan nɔ n'a sɔrɔ a ka liti c'est liti noble en fait parce que cɛ an mɛnna ka makɔnɔni kɛ o tɔ ma na an bɔra yen an nana ko choix la ko chambre 502 halisa o tɔ tigɛna choix la kun man ne parce que dɔwɛrɛ tɛ dɛ tuma min na choix la tun bɛ an tɛ a banna a kun ka di malien den bɛɛ mais a tugula i bɛ ka kɔrɔ a kɛ ka yɛlɛma o de y'a kogoya anw bɛɛ sinon choix la ma deli ka fɛn kɛnɛ na dɛ ne ka sira foyi t'a ka vie la o juguya de tun b'an caman kɔnɔ an ye choix la juguya voilà k'o yɔrɔ fɔ bon sisan nɔ choix la ka affaire ko 502 mɔgɔ caman bɛ don o tɔli kɔnɔ ne ye sigi ka miiri k'a dɔn ko Malika y'a dɔn ko choix la bɛ 502 kɔnɔ cogo ni Malika ka complice tun tɛ olu ye ka mɔgɔw su ka bila choix la k'o yɔrɔ dɔn o affaire tɔ fana mana hali sini wa kɛsa ye mɔgɔ bila la mais affaire tɔ mana hali sini mais affaire tɔ tigɛna affaire ta mun de b'o kɔfɛ ne ka jateminɛ la ne yɛrɛ miiri est ce que ko wari tɛ ka d'a ma fɛn dɔ tɛ fɛn in kɔfɛ sinon i ye mɔgɔ ka affaire ta e de ko i bɛ na n'a ye e de bɔra n'a ye e de y'a fɔ e de ko a tɔ bɛ na mais o si tɛ ka kɛ e de y'a bɛɛ fɔ i k'i bɛ na n'a ye e de bɔra n'a ye e de y'a fɔ ni tuma de tɛ na ne tun mana bɔ k'a fɔ an ɲɛna nafa tun t'a la parce que an sigira ka tɔw makɔnɔ tɔw ma taa yɔrɔ si a k'a tɔw fɔ bɔ an ɲɛna deux troisième a ko Samɛ Serifukɛ a bɔra n'o fana ye k'o tan bon ale bɛ to ka piège minnu kɛ piège fitininw don et puis piège ninnu a tɛ taa yɔrɔ fana na quoi a bɛ dan yɔrɔ la kuma minnu b'a piège ninnu kɔnɔ kuma jugu yɛrɛ fana tɛ yan hali Samɛ fɛn an y'a lamɛn o ko k'a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ k'a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ne bolo kuma jugu tɛ mais an b'u k'u lamɛn waati o mɔgɔ ninnu man d'an ye an caman ta u juguya b'an na u man d'an ye a bɛ bɔ a b'a fɔ dɔrɔn an bɛ tugu Malika kɔ an tɛ kuma yɛrɛ lamɛn an bɛ wuli an bɛ tugu a kɔ wo ka tugu a kɔ dɔrɔn i b'a fɔ dɔw bɛ yen i b'a fɔ saga ni baw an bɛ tugu a kɔ mais n'i sigi réfléchis dɔɔni i b'a fɔ mun de la Malika bɛ ka nin fɔ ninnu ma et puis u ye kuma jugu jumɛn yɛrɛ fɔ kuma u ka kuma nin kɔnɔna la cɛ ko na n bɛ se ka baara kɛ n bɛ se ka nin k'i ye ni e yɛrɛ tɛ laloma e taara k'a ka baara k'i ye ka ban e de taara k'a ka baara k'i ye n'i y'a dɔn k'a tɛ se ka baara la i ma se i ka taa piège minnu b'a la piège jumɛn i ma se i ka taa tuguni a fɔ ko non e tɛ se ka ne ka baara kɛ i bɛ taa ka bɔ yen nɔ o Samɛ mɔgɔ cɛ a tugura o fana kɔ an ma affaire tɔ ye k'o tɔ bɛ ka na an b'a ɲininka o fɔ affaire fana bilala cogo di dɔ de dira ma n'a y'o affaire nin jɔ maliyɛnw ka hakili dayɛlɛ o ye mɔgɔ sabanan ye mɔgɔ naaninan ye mais bon la n bɛna Fariku ta la a bɔra n ko Fariku fana dɔw ka wari minɛ ko ballon tanna dɔw ka wari a bɔra n'u bɛ ka vocal kɛ Fariku k'a tɛ baara kɛ ni mɔgɔ fɛn ninnu ye ne bɔ kuma jugu fana ye Fariku ka kuma kɔnɔ mais a ko a nana affaire tɔ ye ko a tɔ bɛ kɔfɛ bon ne sigilen bɛ k'o tɔ fana makɔnɔ hali sini an tɛ bagan ye tuguni an ka Fariku ka affaire ne bɛ Malika interpeller ka bɔ ni Fariku fana ka affaire ye ka nin fɔ o fana fɔ an ye nin yɔrɔ la n'an bɔra Fariku la n bɛna ni Haruna Sangare a bɔra k'o jɛra ni muso 100,000 prévu t'a la
peut-être don na siga fa ina ko busi ga fa be tu na malla nyame musangare ni tourner ni tourner prévuta china et puis donc c'est kana siga fa ali fana ne baro malka te terrain do mu siga fa ali téléphone na be ka fa ina vocal la abata do wuli ka siga fa prévu fo itabo ay chama fo aruna sar ba ka jeran be fe ay mo baw dambe chien ou to bula awula molo ka famille kono la ka so prévuta bolo bonne mo be saka na prévu congrès ke sa ka fo aruna sangare ni ke o maru sangare fana do dama na masaka bona ka o affaire to da o ma amu ni ngali fana kala ame bo aruna sangara la amena ako juge do beno an doyendo awulu ka vocal kala ulu kon ta tiena ulu ta ko chama mo kono la nere avoué ko chama mo kono la j'avoue ulu tani yugu donc mo kono la mais affaire to mana alisini mune ba affaire to ko fe suno ulu ta tiena la mbab tiena fo tiena la yugu mo ko kono la ambe wula mais parce que olu era kumana ni mo era kumana affaire kono le ba do ko olu era ka mufo mais tonto olu era makuma de ale era do wosi ko be monter vidéo fo na ko bla mais nous ta olu era flabe ko version de anu flabe ta famia mais affaire to ma bo alsa mune be warde dira man affaire to ma bo juge ke ta juge muso ta doyen kenta voilà kabo eno lalabi anana fana ko dono na kapta era frage lalabi ko kale so wuli ne bolo ni mo kapse di frage ma se di sing la ma se di frage kala beso alto frage la ube we échouer kuma be mo frage la ube sa mo sa docteur fo la dongoro opération na mo be sa ube ke fa be fe lalabi ko kabe chef frage o vocal audio no sombo anyu la me o check mana mene mo kuma jubiya ko ka fo lalabi che tromper lalabi ko ni mana no wari te frage ba o fora o bana frage lila absela nya kuma absela tien o be frakel bela nyina mais akwa na no toy ko la mo asile mi ko mba ko alsa ani we la bi wole fana ko la bi ko kam se gwa kero nyana bore sanjuli de borono vugale ko sangle ne ma kuma jugu ya ko ne ko personnellement kan jugu ya ko mais ne ba ka bona to mu juguma ko ako di amika lamenike kala la bi ga fana affaire to ko lambe noko amugo fana ma ko nike na bora no mena rodme ay may watara bonere ma do ne be nyira nyinga al sinifo chien wa kene mo bule ta malika ya la may watara la parce que may watara ko kuma do fo ko terroriste o fenke may watara ko chien kle na mo bo chien wa kene mo ta viro taw viro durusi may watara ka jien dunguru ka neni ka dogo ya ka terroriste ka fembe mo ko buka kuma fo olu te may watara de olu be mali yera ko ma olu fanga ga boni may watara olu ka fo sini dunguru mais pourquoi olu te ka ta ko olu folongo to tanto aye karamo baade buka kuma do fo te kele al sini mais pourquoi olu te ka ta ko folongo te may watara mule karala est-ce que sarale no ga bla may watara ne ba fanga do ka boko olu clarifier anyi ka est-ce que sarale no ga bla may watara mule ka bla may watara la suna may watara kuma mfo aya kinna de di jamana ko la aya kinna de di na fo ali malika re ka kinna di tugumla mule be se ka ali malika ta ka jugu ke may watara jenduru may watara depuis au début de la parole mais may watara ko re de to ne a to be la men dabla billahi men kal ala la may watara ko de ne a to be ne te may watara ka kala ni tele ne re ta la me kuma be wallahi mais ni be karamgo en bella me parce que islamé mais on traga fani tani akala ni tani mais nyai dungura ka baga chema ko che kuma kele ni foko ba sama ro bosima ba tetando ba ta bosima e ba bo fensa be de mai watra bla mali kono ni ba bo fensa ba kala ne de poro la ne re bana ni bana litini parce que ne bala muru ga cheni ka ulti ka kele ko mais muru me ko le kuma kele ko do kele mais ibi yira nya asara la ka bla mai watra go buli la ka mai watra to ino buli la ka mai watra to ino mai watra buli ke ni to bu kere ne yira ni woro la ne ko ni woro la salamu lafiya moi je dépose là ak mai watra ka faire la nya déposer o ka boy don la goita fana fa ko 31 ko 31 ko fanwa ko 31 ko 25 ko créer ko bolson ayo fana ta ko do 31 ko la kale bena e bena goita kele no fo e ko ba ko wala ka qur'an da tun ka fo ke ka mun fo ko fo e ti ya kinna di o molum ka ala tarifo mu be qur'an ko lu fo me e ti ya kinna di e ta ta ala ta da malka e ti ya kinna di o lu ka mu fo lu kai ala tari ta ko ko fere goita fle mai watra fle wallahi ul te fo fu ko ba be bo qur'an ko ul ta kinna di wajul la de na nga chien fo de wajul kala do mali ko ul ta de u ba ta yoro na tara yoro na sursu ba beji iga ku fa nu kana ku fo ba fo wallahi ba ta qur'an ko ka di o ko ba to go ala tabla ka tu e ko e jenini e re bo mi daga e jenini ku bo o dabla u to dabla halisini wale bu sutini fo lahara
ne tun bɛ malika la ko la ne bɔra dɛ bilahi n bɔra de 6 mois bɔ même n ka kuma fɔlɔ dɛ mais nin wagati la ko cayara n y'a ka vocal la n ka silamɛya yɛrɛ dɔgɔninw ye min tiɲɛ n bɔra sa n y'a hakilina di sinon n'a kun tɛmɛ ma tɛmɛ o yɔrɔ kan mais vocal ninnu dɛ n y'u lamɛn cogo la a bɛ ka ala ko dɔgɔ ne ko non nin filɛ nin ye nin kan ka kɛlɛ de bilahi nin ye sɛtanɛ nin kan ka kɛlɛ nin kan ka kɛlɛ fo lahara minnu bɛ ka tugu a kɔ bilahi n'aw faw silamɛ aw baw n'aw tugura aw bɛɛ aw si tɛ kisi walahi ne bɛ ka taga aw si tɛ kisi parce que mɔgɔ bɛ kafiri dɛmɛ a ka kafiri la a bɛ taa yɔrɔ min a bɛɛ bɛ taa yen ibilisa bɛ taa yɔrɔ min na dɛ mɔgɔ min bɛ ka ibilisa dɛmɛ ibilisa bɛ a bɛ ka drapeau minɛ a bɛ tugu a kɔ jamakulu minnu ye kelen olu de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'aw ko aw faw ye silamɛ aw ba ye silamɛ aw yɛrɛ silamɛ hali fitinin b'aw la aw kan k'aw sigi k'aw réfléchir nin yɔrɔ la est ce que nin ka tagabolo la n'anw ka diinɛ tagabolo la ye kelen ye n'o mana mun d'aw ma aw yɛrɛ o y'aw yɛrɛ ma juger a kan ka o to o yɔrɔ la ne ye sigi ka miiri de k'a fɔ ne ka tagabolo la ne bɛ ka sun ne ye sigi ka miiri ko ne bɛ ka sun ne bɛ ka seli ne bɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ma mais nin ka conflit ne ka tuguli kɔ est ce que a tɛ ne ka nin fɛn bɛɛ tiɲɛ walahi n bɔkun fila kɔni ne bɔkun de ye nin n bɔra kɔni wala ne tun t'a ka bureau kɔnɔna la dɛ k'a fɔ n b'a ka bureau la n bɛ malika famille la mun ka fɛn na whatsapp la n kun t'o la dɛ mais n b'a su kosɛbɛ n b'a ka fɛnw partager ni n terikɛ dɔw yɛrɛ tun bɛ to ka mankan kɛ malika ko la bilahi ni n terikɛ dɔw tun bɛ mankan kɛ malika ko la parce que olu tun b'a fɔ ko a ka ko tɛ tiɲɛ k'a bɛ ka silamɛ ne tun b'a fɔ non ne tun b'u kɛlɛ kɛ walahi muso ma se ka se la ne tun b'a fɔ ko malika ɲɔgɔn tɛ yen mais u bɛɛ b'a ye ne t'a lamɛn sa u yɛrɛ ko non n t'a ɲɛ f'i ɲɛna ni nin ko nin tɛ waati nin ko nin tɛ n tɛ bɔ ka kuma ne de tun bɛ ka malika commentaire kɛ diɲɛ bɛɛ ye mais n nana ye k'a fɔ ko nin a bɛ silamɛya de contre la ne mɔkɛ o mɔkɛ a bɛɛ nana silamɛya kɔnɔna la mɔgɔ kelen bɛ se ka na n ka cɛ denmisɛnnin fitinin kan k'a b'o silamɛya fɛn ne ɲɛna cogo di k'a fɔ k'a b'anw anw fili cogo di surtout mɔgɔ min a dogolen tɛ a yelen tɛ a dogolen don o tuma aw bɛ tugu su kɔ aw bɛ tugu su kɔ sini malika mana a compte fermé aw minnu b'a kɔ aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn malika mana kɛ sini a y'a ka compte fermé aw si t'a dɔn cɛ an kana kɛ bagan ye sa malika mana ka compte fermé sini a bɛna jɔ aw ɲɛkɔrɔ aw si t'a dɔn o tuma aw bɛ tugu su kɔ cɛ maliyɛnw an k'an sigi an k'an réfléchir ne tɛ tugu su kɔ ne bɛ tugu mɔgɔ kɔ ɲɛ ye ɲɛ a kana siran n'a bɛ taa kaso la a bɛ taa kaso la n'u b'a faga a b'a faga parce que ne tɛ tugu cadavre kɔ malika c'est comme un cadavre aw bɛ tugu a kɔ sini a mana compte fermé aw minnu ye mɔgɔw nɛni aw minnu bɛ k'aw sigi whatsapp kɔnɔ ka mɔgɔw nɛni ko malima famille dɛ FPR dɛ je ne sais pas quoi mɔgɔw b'aw de minɛ ka ban de bɛ bɔli da aw kan aw minnu yelen don aw minnu photo bɛ ka bila aw minnu yelen don aw de b'a bɛɛ po ka se ta aw bɛ ka tugu cadavre de kɔ bilahi aw t'a kɛ ka mɔgɔw nɛni dɛ ka mɔgɔw fa ni mɔgɔw ba nɛni ka mɔgɔw dɔgɔya diɲɛ fan bɛɛ fɛ sini malika mana compte fermé malika ko tɛ yen tuguni ɔ malika bɛ se ka a yɛrɛ kɛ silamɛ sini k'a compte fermé aw minnu bɛ ka mɔgɔw nɛni ka tugu a kɔ k'a défend aw de b'a bɛɛ po ka se ta parce que mɔgɔw t'aw to yen n bɛ ka mun fɔ nin mɔgɔw t'aw to yen dɛ aw kana filɛ ko hali sini n'aw nana a bɛɛ dusukun na bilahi mɔgɔw t'aw to yen a y'aw sigi aw de bɛna malika ka juru sara a kɔfɛ ne bɛ ka mun fɔ aw de bɛna malika ka juru sara a kɔfɛ parce que mɔgɔw bɛ k'aw bɛɛ jateminɛ kelen kelen wa aw bɛɛ araki ni wɔɔrɔ kelen kelen aw de bɛna malika ka juru sara anw fila anw yelen tɛ dɛ anw t'a la anw foto t'a la an tɔgɔ t'a la mais aw minnu bɛ k'aw foto n'aw fɛnw b'a groupe la fɛnw la k'a cɛkisɛ ka ɲi a bɛɛ bɛna bɔ o de kan parce que malika a b'a dɔn mun don n'i y'a ye ni kɛlɛ in kɛ k'a dogolen a b'a dɔn ko mun bɛ ni kɛlɛ in na wa mɔgɔ n'i bɛ silamɛya contre la silamɛw ka cɛ n'u sɔrɔ u b'i faga Charlie Hebdo kɛra yan nɔ u ye dɔ fɔ kira ma u y'a photo ta dɔrɔn k'a fɛ u taara faga n ka cɛ u taara aw bɛɛ bɔr'o kalama Faransi aw minnu bɛ ka nin kɛ aw ta ka malika bɛ mun fɔ kira ma ka jugu nin ye mɔgɔ minnu bɛ k'a défendre sisan ni silamɛw wulila kama dɔrɔn mɔgɔw faga k'aw sogo tigɛ foyi tɛ bɔ a la mɔgɔ si tɛ wuli ka kuma a la wa anw si tɛ wuli k'aw soutenir anw si tɛ wuli ne kɔni tɛ wuli wa ne ni ɲɔgɔnna caman si tɛ wuli k'a soutenir aw soutenir an ka bɔ o yɔrɔ la bon a nana ni ye o don na a bɔra yen a nana ni Musa Jawara ka affaire ye an b'o affaire juyama ye an b'a dɔn ko wari bɛ Musa Jawara bolo mais ne bɛ n yɛrɛ ɲinɛ est ce que Musa Jawara ma dɔ d'a ma Aramata ka affaire a ko mɔgɔ minnu impliqué don affaire la k'a bɛ na n'o ye albinos mun fagara Fana hali sini kumaya la jumaya la o tuma malika ye affaire mun daminɛ ne yɛrɛ bolo sa nɔ 12 ou 13 affaires a si ma buti mais o tuma ne bɛ se ka kɛ bagan ka tugu o kɔ cogo di o bɛ se ka taa daminɛ don o don a bɛ na k'a fɔ ne ye wayi n b'i sama bɔ dilan jukɔrɔ n b'i ta i bosse ma n b'i ta o tuma e bɛ taa jeli da bosse ma fɛ e ka affaire bɛɛ bɛ da a bɛɛ bɛ daminɛ WhatsApp sanfɛ Facebook sanfɛ a bɛɛ ban Facebook sanfɛ e tɛ se ka don mɔgɔ si fɛ yen i tɛ se ka mɔgɔ si bugɔ i tɛ se ka mɔgɔ si nɛni a bɛɛ bɛ traité WhatsApp sanfɛ wa k'a fɔ ko maliyɛn hali 1% tɛ Facebook sanfɛ maliyɛn 1% tɛ Facebook sanfɛ ni mɔgɔ min b'o fɛn o dɔn na Mali kɔnɔna la i bɛ maliyɛnw ɲininka ko malika ye mun ye u b'a fɔ an t'a dɔn bila u t'a dɔn malika dɔnnen don ni Facebook sanfɛ malika yɛrɛ tɛ connecté olu yɛrɛ ma wari sɔrɔ ka dumuni kɛ o mɔgɔ ma wari sɔrɔ ka malo dun k'a fa o de bɛna taa wari da fɛn ta ka na sigi a bɛ malika lamɛn
on est ma mɔgɔ min bɛ comparer ko Malika leader ko Malika bɛ kɛlɛ kɛ e mɔgɔ yɛrɛ Mali do Mali kari kɔnɔ e bɛ mɔgɔ 1000 ɲini ka mɔgɔ si t'a dɔn ko Malika ye mɔgɔ min ye o bɛ se ka jɛn de convaincre Malien joli de bɛ Facebook sanfɛ Malien minnu bɛ diaspora olu de bɛ Facebook sanfɛ olu de bɛ wari sɔrɔ k'u yɛrɛ connecter Mali kɔnɔ 0 qui bɛ Malika dɔn Malika bɛ se ka litre 0 de kɛ wa i bɛ taa fɔ mɔgɔ si tɛ tugu a kɔ o jɛn de b'o ka kɛlɛ kɛ surtout silamɛya kɛlɛ bɛ ka don ka fara kan i t'o fɔ Malien den ɲɛnama jumɛn de k'u b'a fa danbe o b'a ba de ne yɛrɛ sigi ka miiri est-ce que Malika tɛ chrétien n'a b'a fɛ ka silamɛya détruire et puis Malien fana tɛ ne yɛrɛ ka jateminɛ Malika ye chrétien et puis Malien tɛ ou bien mɔgɔ minnu bolisɔnna don a b'a fɛ ka bolisɔn parce que ne m'a ye ka fɛn fɔ bolisɔnnaw ma ne m'a ye ka bolisɔnna trompeur baden bɛ Mali la Bois Foroto yira Malien bɛɛ la k'a fɔ ko bolisɔnnaw bɛ tromper ni kɛ mɔgɔ si t'a kɛ bolisɔnnaw bɛ tromper ni kɛ mɔgɔ si t'a Bois Foroto permis yira mɔgɔw la dan foyi t'a la mais pourquoi a tɛ ka dɔ fɔ olu ma bolisɔnnaw ma pourquoi a tɛ ka t'olu piéger ka dɔ fɔ olu fana ma bon o b'a yira ko Malika nanen don silamɛya kɛlɛli de kama Malika ka kɛlɛ tɛ fɛn kɛlɛ dɛ Malika ka kɛlɛ tɛ ko n bɛ ka karamɔgɔ jugu fɛnɛ parce que a bɔra karamɔgɔ jugu ko la a kɛra hali karamɔgɔ ɲuman ye sisan anw t'an ka karamɔgɔw labila mɔgɔ ye Mali sigira nin danbe de kan wa Mali bɛ sa nin danbe de kan wa silamɛya tɛ jamana foyi ci a paratigibagaw de bɛ se k'a ci n'a ko silamɛya bɛ Mali ci ko jamanaw ci Iran bɛ Arabie Saoudite bɛ Pakistan ni fɛnw bɛ olu tɛ silamɛya jamana olu ka silamɛya ma bon n'anw ta yan a y'olu ka jamana ci yan mais anw ta de minnu ka silamɛya briefing dɔw kan olu de don sinon silamɛya tɛ jamana foyi ci n'i bɛ ka chrétien de défense ta n'a sɔrɔ a bɛ ka chrétien de défense ta chrétien jamana mun cilen don ka tɛmɛ Mali ta kan ka cɛ Cameroun tɛ yen de ne bolo Cameroun ka cɛ corruption bɛ yen o tile kelen tɛ Mali kɔnɔ Cameroun tɛ silamɛ jamana ye dɛ Cameroun tɛ silamɛ jamana ye dɛ wa o baden de bɛ diɲɛ kɔnɔ taa Amérique du Sud na colonie ni fɛn dɔ olu ɲɔgɔn tiɲɛni tɛ olu ye chrétien jamana olu bɛ chrétien kɛ tɛmɛ bɛɛ kan taa Buda jamana la Inde ninnu fɛn ninnu olu bɛ kojugu kɛ mɔgɔ si t'a kɛ taa Argentine ninnu fɛn dɔ olu ye chrétien jamana u b'a pratiquer c'est des vrais pratiquants na mafiaw la Italie ni fɛn ninnu bon silamɛya bɛ jamana ci o ma chrétien tɛ olu jamanaw ci n'o don e dun tɛ ka dɔ fɔ chrétien ma e tɛ ka fɛn fɔ bolisɔn ma taa bolisɔn dugu ninnu na kɛ Benin ni Togo ni fɛn ninnu olu ɲɔgɔn bolisɔnnaw bɛ yen olu ka kojugu bɛ kɛ silamɛ jumɛn bɛ ka kɛ olu ka jamanaw cilen tɛ yan mun de bɛna k'a fɔ ko silamɛ bɛ jamana ci anw Malien denw ta hakili da la an bɛ wuli ka tugu ko wɛ ko silamɛ bɛ ka jamana ci silamɛ bɛ diɲɛ na jamana ci parce que a paratigikɛla juguw de bɛ se ka mɔgɔw tromper sinon silamɛya walahi silamɛya fɔra kuranɛ kɔnɔ n'a kɛra o cogoya la kojugu tɛ kɛ Mali kɔnɔ ka zon bolo tigɛ i bɛ k'a fɔ ko mun kana kɛlɛ ni zon bolo tigɛra mɔgɔ si tɛ sonyɛli kɛ tuguni n'i ye mɔgɔ faga i ka faga mɔgɔ si tɛ mɔgɔ faga tuguni olu ye preuve frappant de an ka ɲɛ dayɛlɛ an ka ca an kana tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min dogolen don ti mɔgɔ min n'a bɛ k'an su k'an bila ka an ka jahanama dingɛ sen an ye bilahi a bɛ k'an ka jahanama dingɛ sen ne kɔni ne t'a su wa ne t'a lamɛn tuguni ne t'a su n t'a lamɛn tuguni mais kɔfɛ na n y'a ka vidéo dɔ lamɛn o yɛrɛ la n bɔra ka bi dugu ma n banana sinon n t'a ka vidéo lamɛn tuguni walahi n'a nana yɛrɛ ne t'a lamɛn mais n y'a se o titiri la YouTube la ou jumɛn la ko muso dɔ bɛ yen k'a taara n'a cɛ taara vacances la Mali la je sais pas quoi moi k'a taara ko dɔ y'a fɔ a ɲɛna Mali la k'i cɛ bɛ bɔ san k'a kuma cɛ bɛ téléphone na k'i cɛ bɛna muso filanan furu dɛ a bɛna nin kɛ dɛ k'o taara n'a ye morikɛ dɔ fɛ yen nɔ ko morikɛ ko mais a ka téléphone bɛ arrangé suma la k'a bila ko morikɛ ko i cɛ bɛna muso filanan furu et puis n bɛna fɛn dɔ k'i ye dɛ misi dɛ o wari ye nin ye saga ye wari ye nin ye ba wari ye sɛ wari tori wari ye nin ye ok o ko ma o bɛɛ ka ɲi ko mais muso taara a la fin muso taara sɔrɔ a cɛ bɛna cadeau de k'a ye ko muso min y'a ka téléphone bila enregistrement la tapis jukɔrɔ la voilà o ɲɛna kojugu o ɲɛna voilà ko sisan nɔ ko muso seginna ka na ko muso ɲinana téléphone kan a tun bɛ taxi kɔnɔ a seginna ka na a nana téléphone ta bon muso de ye vocal kɛ sisan k'o ci Malika ma Malika y'o diviser sisan ka Facebook kan anw y'o lamɛn anw ma subahana ko ye anw y'o lamɛn mais pourquoi cɛ voix enregistré yɔrɔ min na ko muso y'o lamɛn taxi kɔnɔ mais pourquoi muso b'o yɔrɔ da ale ma ale k'o ji an k'o lamɛn moi je ne suis pas bête hein peut-être waati dɔ ye ko min na ni mɔgɔ kale b'i ɲɛ ci a kan mais ale ko muso ko k'ale ye cɛ voix enregistré sani muso yɛrɛ kana enregistrement wɛrɛ kɛ k'o ci Malika ma k'a ɲɛ bɛ fɔ Malika ye détail bɛ fɔ Malika ye n ye nin kɛ tan n taara n cɛ mobili de di an nana cɛ a pan ko min na mais pourquoi muso ye cɛ voix enregistré yɔrɔ mun na muso b'o yɔrɔ calen ma k'o cɛ an k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ tun bɛ ka mun fɔ a bɛ muso ye mun fɔ o ye tiɲɛ o bɛ se k'a jira anw na k'a fɔ Malika yɛrɛ ka complice ye muso min bɛ yen a ka groupe kɔnɔ muso dɔ don a y'o bila o ye nin vocal kɛ k'o ci a ma k'o ci ka silamɛw tɔgɔ tiɲɛ halisa ka mori ni fɛnw tɔgɔ tiɲɛ halisa o yɔrɔ b'o jira ne la ne ka analyse la wallahi n ka analyse de y'o jira n na dɛ mɔgɔ m'a fɔ ne ka analyse o de y'o yɔrɔ jira n na k'a fɔ pourquoi muso in tɛ se ka kɛ Malika ka complice dɔ ye Malika ka
aka kisi nyesi ndo nga se aka musunu abe musunu shuwa bla mola ka musunu shuwa bla aw musunu ka bila chite la tala abe jeni habu kolongo aba bo dogolo no shi dogolo na be photo bla yala on be photo ya so mo be ka fa be bara na go bara ni aba shuwa bla chawlo do ok na ta dawlu ko kaw damina ko dinte be fele ko vilo ni kama do fen kama obe na do dama étoile laga toi étoile et malgré mu fo abiko lire na ko malien ku ta barake ko malien ku finga ta malta bo ori ni aka groupe no mo ko parce que o te fou kalama étoile fawa bawa bebuwa étoile be bunye anoro li na tilaka yala do ta no groupe ni ko mo jël ba ko groupe ni mo jël be malga famille mo jël ba odo zéro il dit mali ko 0 personne qui vous connaît 0 personne bilay nata do ay jigi mali kono naw nana na ba ko bo ori te outdoor malga famille ba taw re quartier be mo ta do mo facebook do oli te facebook la mere che ul te ulu ma ka war so da shon mo ron so na for fere da siga mana kala me e yi se goro da yi te buse ma yi filambe yi te buse ma yi filambe e kuma era be wo yi te buse ma e buje ne buse me bulu après à part facebook il sera boneke à part facebook il sera boneke il sera jinne datu il sera jinne baldumina il sera jinne balmuna wa mega du tomorrow fana ka do facebook no malka shika do mo shika facebook no billahi no kuno amido idaga wa facebook no idaga ga pervu bo no amido bubai ta kuno no kuno amido musa jawara ta kuno no kuno amido swala ta kuno no kuno amido mamaru sangari ta kuno no kuno amido bolobo ta kuno mais pourquoi masaka do ta kuno ko bo parce que c'est fait la billahi boulot faire de la bedai wallahi boulot faire de la bedai ay pour voir brouter non non brouter de brouter pour voir brouter dans système de babu asaka do mo shika fengo na me so do kono munu importance même mo munu na service secret an terrorisme même malla da ma bla mi do ta kono mais terrorisme information so makana di mali armée ma nga si a réfléchir ma ka do compte kono pourquoi tête do mali ennemi de terroristes tête do ko fengo ko lu bokona di mali armée ma nga to lu mele abna sigile mi biga fengo no mi biga fengo do rete parce que mo munu woli babla racisme no bo voir ran c'est tout ubaka musoro mutu da chelu ko ki maga na do musoko karimune ku maga na do ko facebook ko ni fontra na ndama ubaka mo siele do abana no so la so se pena mo bene bulu mali on intéressé no mo la anga dunga changa dirigeant bulu nga waru la bo ko do compte ko no akula bo kana dama terrorisme no malla ka dulu ko no ko lu bona mo mo amra mais sinon ido na shal ka fenga na dimne di malma ido na idara ta ko na fena di malma ido na ta ko na fena di malma o ko pour faire be jira ngulu futo be mulu ijira ngulu futo be mulu era masika fuke balgo kala ijira ngulu futo be mulu ni bo facebook ça et non ali jenne facebook ça fait ni so bo facebook ça fait les gens candidat le domaine est-ce que malika da adela ga non les clients partager est-ce que da adela ga non les tra partager est-ce que ba kala non les ici brûlé qui bloqué bon appel est-ce que ba kala non bon ba il a qui se fou la ni mais c'est fait que ma do connaît clients partager ma do il grand ane do mais ta do boy ira kiti se fure ima nani mo facebook sa mais sera mo facebook wona ne boy ko mo ba ko malka ma ko leader ka be sera dobolo billahi ne bi jigolla parce que orga ko di malka jindi gal leader mo mi yene to jindi gal leader o leader mo mi bla jama nyama to wale be sam to ko sale ko fe ay shigi baro ñu mandela o yiro o leader ya ko ma leader mo be na be ye ale be sa go be mais mo be na ba won nan tar ko fe ngasi aba obligata ko ta kelala ale ba ga konti supprimer sina ale te ye o be sa o di leader wallahi malien ne o ne o te leader do malien era te leader do abe leader fo ata do un fantôme leader wa bi ka ko kira do ko ala do ko leader o de leader mo bla ta janama ko leader ate sang mo yoro ko leader aka fembe espionnage ka muso blanga te ku jira ko blanga ta awolu mais non malien o nyeda la sana ko malien te fendo abe ko te de chama do te fu do billahi ni u bolo fa bola ba du leader mo misi abe ale be sa ale ko fe mais leader ta du fen ko te mo ndo ka o blaka ta kelela machine ale ba konti ferme o bebe sa la rato ne te tugo ko ni ya no wonte tuwa ko c'est fini wallahi c'est fini sawari ma blan video na wallahi atendo on tado amadi ni kan ye mai amadi ni kan fute ni ko ni ale facebook sa na amadi ni kan fute wallahi ni kele mo folo ni kele na me ko ba aga video ni do ni a video do ni we abebi cham ani siku sa ko be États-Unis kelen dam ne ukum to do fo malika ma ko malika kelen tefe wallahi ni ukum kuma ni awati ni na ku do rek be dimi parce que ma fu na do fo malika ma wallahi
men kali ala la ma prendre na ye joduma me ka ko mo yere e Sangare Mamadou Sangare yere wallahi o debi aka ko kuma ne parce que muna ne ku ya bole malga doro ne ku ba ku wolo doro ni be kuma che men na ba ni fo beta ya fama ne de ku bagaru ma ku juga mena mu tuju na ka so